غلام رسول ملک سٲحِل ضلع پُلوامہ ملک پورہ بہٕ چھُس فریاد کران گورنرس اتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ غور خوض گژھُن مےٚ چھِ جناب کینٛہہ ڈاکیومنٹ یِم زن مےٚ فاروق صٲبس ہٲے یُس زن مےٚ حلقہٕ پٹھوٲرۍ چھِ مےٚ دوٚپُس مےٚ پٮ۪ٹھ کر تہٕ ژٕ انصاف اکھ اَسہِ چھُ حق طلبی شریٖکو کٔرمٕژ اَسہِ گوٚژھ یہِ حق نیرُن یتھ پٮ۪ٹھ یہِ اَسہِ نِش بارٕ رقم 2,05,000 چھِ نِوان یتھ ڈیٹس پٮ۪ٹھ یِم ڈیٹ مےٚ باضٲبطہٕ ترٛٲومٕتۍ چھِ جنابو ہر حساب گٔے أسۍ حق طلبی بیٚیہِ چھِ جناب بیٛاکھ حلقہٕ پٹھوٲرۍ ریاض احمد بِدر ییٚمۍ زن 25,000 رۄپیہِ نی ییٚمِس زن أسۍ گرٕ تہِ گٔے سنگروٕنۍ تہِ لوکیشن گٔے نہٕ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ پٹھوٲرۍ سٕنٛز بہٕ چھُس انصاف یژھان اسلیے مےٚ گوٚژھ نہٕ یہِ حق ضایہِ گژھُن مےٚ گوٚژھ یہِ حق یُن واپس یُن ترٛاونہٕ 7 چھُ سُہ نمبر یُس زن أمۍ ٹوٹلی کلکولیشن منٛز تہِ غٲبٕے کوٚر یپٲرۍ ہووُن تۄہہِ ہسا چھُ سورُے زٔمیٖن برابر ییٚمہِ لٹہِ تہِ ووٚنُن پتہٕ دوٚپُن ہسا تۄہہِ چھُو زٔمیٖن کم مگر سون حق آو نہٕ واپس دِنہٕ کینٛہہ یتھ پٮ۪ٹھ مےٚ آن لاین تِم نمبر کٔرمٕتۍ چھِ تتھ سۭتۍ ووٚنُن چون چھُنہٕ زٔمیٖنٕے ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر عبدالباری نائک ٹرمینیٹر پروفیسر. آج میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں رشوت خوری کی حد کتنی ہے کہ آپ کبھی امیجن نہیں کر سکتے ہیں. قصہ جو ہے تحصیل آفس پلوامہ میں کتنی رشوت خوری ہے اور کتنے لینڈ مافیا وہاں پر ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار میں نے پٹواری ریاض احمد دیدڑ کے بارے میں کہا تھا جنہوں نے 54 مرلاز لینڈ اللیگلی گفٹ ڈیڈ بنائی تھی وداؤٹ کنزنٹ آف آنر جس کا نام تھا محمد یوسف بٹ اس کے کنزنٹ کے بغیر اور جو لینڈ انہوں نے لینڈ مافیا محمد امین شیخ کے کو دی تھی اور انہوں نے بہت بڑا لینڈ مافیا وہاں بنایا تھا. اس کے بعد وہ چیز ڈی سی صاحب نے اس میں کوگزننس لے لیا. اس کے بعد اس محمد یوسف کو وہ لینڈ واپس کی گئی. پٹواری ریاض احمد دیدڑ نے 3,04,000 روپیہ میسر احمد بٹ سے لیا اور جو آج تک انہوں نے ریٹرن نہیں کیا. ایون وہ سسپینڈ بھی ہوئے لیکن انہوں نے وہ پیسہ ریکور نہیں کیا. جو آج کا کیس ہے وہ غلام رسول ملک ہے سائل. اس کی زمین اللیگلی آکیپائی کی گئی ہے محمد عبداللہ ملک کے ذریعے اور اس میں بھی 2 پٹواریوں نے بہت اچھا رول نبھایا جو خسرہ نمبر 807 سروے نمبر 808 سروے نمبر 809 اور سروے نمبر 858. یہ 4 سروے نمبر مطابق اللیگلی آکیپائی کیا گیا لینڈ کن کا جو ایکچولی غلام رسول ملک کا حق تھا. لیکن اس کے بعد کیا کیا گیا اس میں فراڈولنٹلی پٹواری فاروق احمد ڈار نے ڈاکومنٹس بنائے اور دوسری پارٹی سے کم 10 لاکھ روپیہ لے کے چند سروے نمبر اس کو ہائیڈ کر دیا گیا اور اس پہ بھی کمائی ہوئی. پھر فاروق احمد ڈار جو حلقہ مطلب پٹواری ہے انہوں نے غلام رسول سے 2,05,000 روپیہ لیا الگ الگ ڈیٹس پہ. 24 دسمبر کو 5,000 لیا, 28 دسمبر کو 20,000 لیا, 7 جنوری 2023 کو 50,000 لیا, 21 مارچ 2023 کو 30,000 لیا گیا, 14 اپریل 2023 کو 50,000 لیا گیا, 16 مئی 2023 کو 30,000 لیا گیا اور پھر 27 مئی 2023 کو 20,000. ٹوٹل رقم 2,05,000. آپ خود دیکھیے رشوت خوری کتنی ہے, ڈیٹ وائز پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ملک پورہ پلوامہ میں رشوت خور پہ ڈیرا لیا ہوا تھا پٹواری صاحب نے نیئر جم. وہاں پر اتنی داند لیا آپ کبھی امیجن نہیں کر سکتے ہو. لیکن اپوننٹ فاروق احمد جو پٹواری ہے انہوں نے اپوننٹ سے 10 لاکھ اور آئی فون لیا اور یہی ریونیو ایکسٹریکٹس ہائیڈ کیے گئے, ان کے نمبر ہائیڈ کیے گئے اور اس کا ریکارڈ دوسری پارٹی کو نہیں دیا گیا اور اتنی گپلا خوری. اس کے بعد جو فیک ڈاکومنٹ انہوں نے وداؤٹ وٹنسز شو کیے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ ہی سکتے ہو کہ 2 لڑکیوں کے نام انہوں نے بہت سارے ریونیو ایکسٹریکٹس بنائے ہیں فراڈلنٹلی, وہ پیچھے آپ دیکھ ہی سکتے ہو. آپ دیکھیں گے ایگریرین ریفارمز ایکٹ 1976 کا, اس میں سیکشن 4 اور سیکشن 8 آتا تھا. اس کے انڈر اگر دیکھیں گے جو خریف لینڈ 1971 تک ہوتا تھا وہ کاشتکار جو بھی ہوتے تھے ان کا حق بنتا تھا, مالکانہ حقوق ان کے ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ٹل آج تک 1971 سے لے کے آج تک اس ایکٹ کے انڈر کوئی بھی اور ایکٹ گورنمنٹ نے انٹروڈیوس نہیں کیا جس میں مالکانہ حقوق دیے جائیں. لیکن یہ پٹواری صاحب جو ہے یہ 1991 میں بھی سیدھے سیکشن 8 لے آتے ہیں اور سیکشن 8
प्लेन पेपर पे ले आते हैं कि सेक्शन 8 के अंडर आपकी ये ज़मीन है, आपकी ज़मीन है, जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट आप खुद पीछे देख सकते हैं, कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कहीं भी दर्ज नहीं है, लेकिन सेक्शन 8 को वो लागू करता है फ्रॉडुलेंटली, बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फारूक साहब ये चाल भी चलते हैं। फारूक साहब के बाद जो रियाज अहमद दीदड़ है, जो संगरवनी के हैं, वो भी इस गुलाम रसूल से 25,000 लेते हैं और 5,000 उसमें सीधे अपने रिश्तेदार के अकाउंट में 31 जनवरी 2024 जो पीछे आपके सामने रिकॉर्ड है उसके अंडर उसमें डाला जाता है। उसके बाद मैं सीधे कांटेक्ट करता हूं नायब तहसीलदार मुश्ताक साहब को, जिनकी ट्रांसफ़र अब कुपवारा में हुई है, क्योंकि उनके अंडर ये थे दोनों पटवारी। मैं उनको इंटीमेट करता हूं कि इनको प्लीज़ कह दीजिए इतनी रिश्वतखोरी ठीक नहीं है, ये पैसा रिटर्न कर लीजिए और रियल रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट जो है इन लोगों को दे दीजिए, गपलाबाजी बंद कीजिए, करप्शन बंद कीजिए। लेकिन ये तब भी नहीं सुनते हैं। फिर मैं सीधे संडे को सोमबोरा जाता हूं फारूक साहब के घर, वहां पर इवन नंबरदार को भी बुलाता हूं, वहां पर 10 लोगों को बुलाता हूं, इवन मैं मस्जिद में भी वहां खड़ा होता हूं कि ये करप्टेड लोगों के साथ आप बाइकाट कीजिए, इन्होंने पूरी कौम को लूटा है। फारूक साहब के घर जाता हूं, लेकिन दूसरे दिन ही क्या हो जाता है, कल वेडनेसडे था, मैं दोबारा इनके घर चला जाता हूं, वो कल ही पुलिस स्टेशन पांपर में मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल देते हैं कि ये हमारे घर में हमला करने आया था। ऐसा क्यों होता है कि मैं उसको कॉल करता हूं पिछले 10 दिन से, वो कॉल नहीं उठाते हैं। मैं ऑफिस जाता हूं उनसे मिलने के लिए, वो ऑफिस का एड्रेस नहीं देते हैं। जब वो चोर नहीं थे तब वो सीधे इस पार्टी के सामने आते हैं। इनको फेस करने से वो डरते हैं क्योंकि वो चोर है। उन्होंने 2,05,000 रुपये की मतलब एज ए करप्शन उन्होंने इन लोगों से लिया है। और एक ही जगह नहीं, उन्होंने पूरे पुलवामा में एक लैंड माफिया क्रिएट किया है, इतनी दांत लिया है। मेरी रिक्वेस्ट है जनरल पब्लिक से, जितने भी ऐसे लोग ऑफिशियल्स होंगे उनके साथ आप सोशल बाइकाट कीजिए। और गवर्नमेंट शासन से मेरी रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें थारो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और अगर फारूक साहब और रियाज साहब पहले ही तो करप्टेड है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने सबूत दिए आप लोगों को, अगर ये करप्टेड है तो इनको सिस्टम से बाहर कर लीजिए, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी की वजह से यहां का जनरल पब्लिक सफर होता है। बाकी थैंक यू।